अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटा और इसकी दो टाइप्स क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा को तफसील से जाना था और इसके साथ वेरिएबल और कांस्टेंट का फ़र्क भी देखा था। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ डेटा। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरा हर लेक्चर और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो पहले एक बार फिर हम डेटा की डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। द वर्ड डेटा is the plural of the Latin word datum. It is a collection of facts and figures to be used for a specific purpose. यानी डेटा का लफ्ज़ लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि डेटम का प्लूरल है। किसी ख़ास मकसद के लिए जो हक़ाइक़ इकट्ठे किए जाते हैं वो डेटा कहलाता है। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ डेटा। डेटा के दो मेन बड़े सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स, यानी प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो पहले हम देखते हैं प्राइमरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा इज़ कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय एन इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, अथॉरिटी, एजेंसी और पार्टी and could not have any kind of statistical treatment like sorting and tabulation. यानी ऐसा डेटा जो पहली दफ़ा इकट्ठा किया जाए, ये डेटा इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर इकट्ठा करता है। अब ये इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर कोई पर्सन, शख्स भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई अथॉरिटी हो सकती है, एजेंसी या कोई भी पार्टी हो सकती है। इस डेटा पर किसी किस्म का कोई स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ होता, यानी डेटा को कोई तरतीब नहीं दी गई होती सॉर्टिंग, टेबुलेशन वगैरह के प्रोसेस से या किसी भी किस्म के और प्रोसेस से ये डेटा नहीं गुज़रा होता। प्राइमरी डेटा को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इकट्ठा किया जाता है। Methods of collecting primary data: personal investigation, through investigator, through questionnaire, through local sources, through telephone, through internet. Personal investigation, इस मेथड से रिसर्चर या इन्वेस्टिगेशन खुद डेटा इकट्ठा करता है। इस मेथड से हासिल किया गया डेटा एक्यूरेट और रिलायबल होता है। ये मेथड स्मॉल रिसर्च या पायलट सर्वेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा करने के लिए ये मेथड मौजू नहीं होता क्योंकि इस मेथड में बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है और अखराजात भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स, इस मेथड से डेटा तरबियत याफ्ता इन्वेस्टिगेटर की मदद से हासिल किया जाता है। ये इन्वेस्टिगेटर ख़ुद इनफरादी तौर पर लोगों से मिलते हैं और उनसे क्वेश्चनियर की मदद से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन इस मेथड को यूज़ करती हैं। इस मेथड से भी इकट्ठा किया गया डेटा मोस्टली एक्यूरेट होता है, लेकिन ये मेथड भी काफ़ी कॉस्टली होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने इन इन्वेस्टिगेटर्स को बाकायदा तौर पर सैलरी अदा करनी होती है। थ्रू मेल्ड क्वेश्चनियर, इस मेथड में मुंतखब करदा अफराद को क्वेश्चनियर भेजे जाते हैं, साथ एक लेटर भी भेजा जाता है जिसमें तफसील बयान की जाती है किस तारीख तक इन क्वेश्चनियर को फिल करके वापस भेजना है। ये मेथड सस्ता होता है, लेकिन इस मेथड में बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मसाइल भी आते हैं क्योंकि तमाम अफराद जिनको क्वेश्चनियर भेजा जाता है वो या तो क्वेश्चनियर्स
فل کر کے واپس نہیں بھیجتے یا پھر بہت زیادہ دیر لگا دیتے ہیں۔ تھرو لوکل سورسز، اس میتھڈ کے ذریعے ریسرچر لوکل ریپریزنٹیٹیو یا ایجنٹ سے ڈیٹا حاصل کرتا ہے جو اپنے تجربے کی بنیاد پر ریسرچر کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ یہ طریقہ عام طور پر فصلوں کراپس کے تخمینے میں استعمال ہوتا ہے۔ تھرو ٹیلی فون، اس میتھڈ میں ریسرچر ٹیلی فون کے ذریعے انفارمیشن حاصل کرتا ہے۔ یہ میتھڈ میں بہت کم وقت اس میتھڈ میں خرچ ہوتا ہے اور یہ میتھڈ ایکوریٹ اور درست ڈیٹا بھی مہیا کرتا ہے۔ تھرو انٹرنیٹ، ہم جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں کمیونیکیشن کا سب سے بڑا ذریعہ انٹرنیٹ ہے، جس کے ذریعے ڈیٹا ہر فارم یعنی ٹیکسٹ، گرافکس، پکچرز، آڈیو اور ویڈیو فارم میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس میتھڈ کے ذریعے انٹرنیٹ استعمال کر کے لوگوں سے ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سیکنڈری ڈیٹا، یعنی سیکنڈری ڈیٹا کون سا ہوتا ہے۔ ڈیٹا which has already been collected by someone may be sorted, tabulated and has undergone a statistical ٹریٹمنٹ، یعنی ایسا ڈیٹا جو پہلے سے کوئی اکٹھا کر چکا ہوتا ہے، جس کو سارٹ یا ٹیبولیٹ کیا جا چکا ہوتا ہے، یعنی یہ ڈیٹا اسٹیٹسٹیکل ٹریٹمنٹ سے گزر چکا ہوتا ہے، اسے ہم سیکنڈری ڈیٹا کہتے ہیں۔ یہ ڈیٹا عام طور پر پبلش ہو چکا ہوتا ہے۔ میتھڈز آف کلیکٹنگ سیکنڈری ڈیٹا: گورنمنٹ آرگنائزیشن، سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشنز، ٹیچنگ اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن اینڈ انٹرنیٹ۔ گورنمنٹ آرگنائزیشن، اس میتھڈ میں گورنمنٹ کے مختلف آرگنائزیشن سے ڈیٹا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جیسے سینسس رپورٹس، اکنامک سروے آف پاکستان وغیرہ، ان سے ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے۔ سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشنز، اس میتھڈ میں سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشن یا اٹانومس جو باڈیز ہیں ان سے ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے، جیسے وابڈا، سی ڈی اے، ایل ڈی اے، بینکس، پنجاب اکنامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ وغیرہ سے ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے۔ ٹیچنگ اینڈ ریسرچ آرگنائزیشنز، اس میتھڈ میں ٹیچنگ کے مختلف ڈپارٹمنٹس اور ریسرچ آرگنائزیشن سے ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے، جیسے پنجاب یونیورسٹی کا ریسرچ ڈپارٹمنٹ، اور اسی طرح سے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ اینڈ نیوز پیپر، اس میتھڈ کے ذریعے نیوز پیپر اور انٹرنیٹ سے ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے، یعنی کہ نیوز پیپر سے معلومات لی جاتی ہیں یا انٹرنیٹ پر جو بہت زیادہ انفارمیشنز موجود ہوتی ہیں وہاں سے اپنا متعلقہ ڈیٹا حاصل کر لیا جاتا ہے۔